Alo, check. Mother, nagkapalit ka? Wala pa. Pila ka kilo mo? 25 kilos. 25 kilos? Oo. Unsa mo tanawan ni Mayo ning gibaligya sa gobyerno? Maayo gitingali ni kay barato-barato ra. Barato ra no? So, okay ra imong paminaw. Mahinaot unta nga di na ni undang. Mali. Nadag hapon motro o sana o hapon. Kay na pagyapon na kay barato-barato ra. Barato ra gyud pila ang 25 kilos? 750. 750. Oo. So nakasave ra kita. Nakasave ra gyud sir. Tagasa ka madam? Taga Kinuman Norte Procono. Kinsay itong ngalan? Bernadette Reyes, lapatay akong anak. Bernadette Reyes ka. Oh, Reyes. Sa dalaga pagyantes. Ikaw madam. Ikaw taga Kugon magka interview na.